tan 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 tan. Para sabi, para 1, 2, 3. Oh. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Ayan po, si Ate Sophie nyo ay naglilinis habang si Ate Elima ay nakikipaglaro kay Chuchen. At ayun, si Tia Cesa ay naglilinis po sa loob mga amigo. Sino nagturo sa'yo magwalis? Sino nagturo sa'yo magwalis? Sino? ¿Quién enseñó a barrer? Tu mama? No. Sino? Alyan. Alyan? Si Alyan doon nagturo sa kanya magwalis. Naiintindihan niya na ako pag Tagalog ko. So Pina, ano ang gusto mong pagkain? Ano paborito mo pagkain? Ano binibili mo? Ano binibili mo sa school? Sa school, ano food binibili sa school? Oh, ano yung binibili? Candy? Oh, ito mo naintindihan ako ni Sophie, ang galing. Galing ni Sophie, oh. Ano gusto mong kainin, Sophie? Candy. Candy na naman. Puro candy gusto mong kainin. Pizza gusto mo? Gusto mo si pizza o ano gusto mo? Pizza o hamburger? Huh? Burger o pizza? Ayaw mo ng hamburger? Hamburguesa? Okay sa'yo? Pizza na lang. O sige. Ano mo ba yung mga alam mong Tagalog? Halimbawa, sabi mo nga Sophie, halika rito, halika. Tagal natin na. Ano yung mga alam mo sa Tagalog? Ano? Ano yung mga example? Kain. Ano yung kain? Comer. Ano pa? Water. Water. Ano yun? Ano pa? Tubig. Ano pa? Dali. Ano? Bat. Ano yung bat? Bat. Ano ngayon? Bat. Ano yun? Tagalog? Bat. Bat, ligo. Ano pa? Ano pa alam mo? Estamos en España. En la compra. De la compra. Galing Espanya si Tia Cesa. Ya me sale la compra. Ya me sale la compra. Ayan, chamame, linis muna. Va a ser fuego, esto va a ser fuego. Ayan, electric pan ka. Init eh. Sige na, kunin mo. Coge. Oo, inaano ko ni Ate Misma, Kunin mo, para may electric pan. Ganon, Ayan, gusto niya maglaro na maglaro, Mucho basura. Esa mujer que decía que ella cobra 500, que solo chapea para cobrar 500. ¿Tú lo conoces, no? Yo la voy a llamar para venir a ayudar. ¿Esa chica? Sí, ella puede ayudar. Para ayudarme a limpiar. Cosa que camisa así que no está bien, se le puede dar. Ella es buena. Sí. Si Aling Minda, yung dating nagtauhan daw dito. Ay, yung dating caretaker ay kakausapin daw niya para tulungan siya. Hingi siya ng tulong. Ayan ganito pa may tingnan mo, may ganito maganda. Maganda pagka ganito pagka malinis yung wala mga bato-bato. Ganyan siya Para cuando tú correr aquí, no dañar. Pagka daw tumakbo ay hindi rin siya mahuhulog. Sabing ganon. Hindi rin siya madadapa. Okay, kaya mo yung Sophie. Diyos mio. Sige, Misma! Kaya mo yan! Sige! Misma! No, tiene problema con no caer. Yun Ayan Asan si Bibian tsaka si Amir? Yan.
Sige. Sige, misma. Sige. Va a caer ahí. Una vez lo pusieron, va a decir. No hay problema cuando caer. Va a caer ahí. Yo lo quería cortar ahí, pero No tiene problema. Cuidar, ha. no acabó muy acá. Ya caí. Misma, cuidar. Yan. Sí, deja po. Cuidado ahí. Sí. Sorry na, sorry! Ayan, maraming malunggay. Ayan, may tumulong. Kinatatanggal na. Creo que este patio va a quedar así. Oo. Tinanggal yung malunggay. Mañana, barangayo. Oo, pwede. Pero también tayo sa katamin. Oo, tanggalin na rin ka ako. Sabi ko kay Tia Cesa. Yung mga, ayan, no? Yo no sé cuándo vamos a ir ahí donde esta gente que podía venir a cogerlo todo. Oo. Y llevar. Después de ayudar para hacer sus casas. Tatanggalin na yung mga yan para itapon. Pero gusto putulin Tia Cesa. Ito siya mameso, baka dipisil. Ito, oh. No, eso no es difícil. La rica antes. Ah. Antes, cortar. Ay, Ken ba? Doon Bibian ni Amir. Iskapar. Si Bibian at saka si Amir ang magpuputol nito eh. Sila magaling magputol eh. Ayan po, misma! Minagda na ako ng bayabas! Ayan ako, kumukuha. Nakakatuwa ng mga Aprikano, kumukuha na ng bayabas kayo dito. Maraming bunga dito ng bayabas kila Ate Lea. Ayun, ang daming hulog. Ang daming bayabas, sayang lang eh. Hindi mo nabibili. Oo, ayan. Nanguha ng bayabas si misma. Mahirap sa kuha pag tanaw, hindi mabili. Oo, pag mahal na, harap ka ng hanap. Ang daming bayabas kasi dito sa likod. Hindi pa po eh. Natanong kung umuwi na yung kapatid ko. Ang daming bayabas. Sige. Ayan po, naglilinis pa si Tia Cel sa mga amigo. Samahan nga natin. At hindi siya mapakali eh. Gusto niyang itapon ang dapat itapon. Samahan natin si Tia Cel bago kumain. Si tirar. Sabi ko yung mga bagay na hindi na importante, itapon na. Si ayan oh. Kasi mga ayan tirat kami, ayan oh. Madumi eh. Oo. Aire, eso es aire. Si Aire. Aire? Sí, parece aire como que baldosa, no sé. Tirar. Oh. Aha. Certificado bien, diría yo, bulay. Oo. Cerrado. Kapag siya sa mga hindi na mahalaga. Mga hindi mahalaga itapon. So ayan yung mga basura na kuha ni Tia Celsa. Mga amigo. At sila Chuchened ang kukulit eh. Maraming lilinisin. Kaya nga eh ano pa bumili ng ano sila ng soft drinks. So, mame. Ayan, yan tatanggalin. O, ayan. Saka todo. Esta hormiga que anda así. Mira. No puede parar. Sige. Pwede abrir. Tanggalin siya yung mga tanggalin na yan. Tanggalin na yung mga Ayan, oo. Tanggalin na yung mga dapat tanggalin. Ayan, nag-i-start na si Tia Celsa na maglinis. At nung isang araw sa labas, ngayon dito naman siya sa loob mga amigo. Sa labas muna si Tia Celsa sa loob na si Tia Celsa. Ang daming linisan. At saka mami, yung mga ganito tapo na. Ayan. Están bien, vamos a mirar bolsas. Ayan, Bolsa no tiene problema. tira siya mami. Pero cuando tú quieres, coger. Ayan. Bolsa que tiene, vamos a mirar. Podía estar casa de serpiente. Ano na? Desde que había serpiente en ese país, aquí sería casa de serpiente. Esto que tú ves, este hormiga, come casa esta hormiga. O yun daw mga insekto na yan ay pwede raw pwede daw kainin ng buong kasa. Ayan, mami, kapag tapo na. Bolsa tirar. Mira, Sophie. Sophie, Ito Sophie, gusto mo to?
Open mo, anak. Gusto mo bolso? May kitirar. Aha. Lilinisin na. Yung mga bag-bag. Ayan. Maraming bag sila po. Sophie, operate para ti. Sophie, Ayan, sa'yo na to. Open mo, anak. Para ti. Ito para Sophie, oy. Para Sophie. Gusto mo tara? Para ti. Sophie, abre dentro. Ayan. Wallet. Mamá, mira mi bolso. Sí, coge. Yo cojo. Ayan, ang ganda. Ven aquí. Aha. Déjalo, no está. Si kapatid ko, si Romeo Francisco. Toma. Ayan. Cinturones. Ito ko. Mira mi bolso. Itsura ni Raul, oh. Ali, Mira tatay Raul. Come esto ahí dentro, no que sabe a papel. Mira tatay Raul. Tatay Raul. Sophie, mira tatay Raul. Pequeño. Pequeño. Peyo. Peyo daw, pangit. Dale eso, Sofi, vamos a llevar eso. Ito pa, misma, pwede. Esto es mío. Coge. Mamá, ¿cómo podemos llegar bolsos Walang ahí? boso. Sabi na, yung mga boso-boso na to, misma, No, no, que están bien. Yan, coger. Aha, a ver. Aha. Lebo, pwede ke. Kunin na kako yung mga bag niya, pinakuha niya yung princess to, Esto es mío, mamá, lo llevo. ¿Tú quieres? Okay. Do you want? Yo meter mi... Misma. Yan, misma. Yan, maganda yung misma. Sí. Kunin mo yan, no? Aquí hay uno también. Oo. Como los tuyos, aquí está como los tuyos. Mira, también el Ito, mío ha venido con pon aquí. Bailar. ¿Qué villa? Din. Momento, tu mochila pequeña que también. Para sabi. 1, 2, 3. Quiero tomar a beber. Yo quiero tomar de la A ver, tenga la forma. Saka yung mga damit sa mami, ito. Princess, No se echa. si Princess ha dicho dar cuando tú quieres. Coge. Eso para misma, Binigay na ni Princess to yung mga gamit-gamit dito. Yung mga, ayan, Ito, pwede bibyan. Pone lehia. Masyadong para ipang lilinisin. Sige. Ano yan? Ay, Diyos mio, radyo. Eso tigo, tirar. Eso chawe, Tira. Wala na to, sira na yan. Yung ganitong radyo. Pwede. Cuando tú quieres coger. Cuando tú quieres tirar. Dito matutulog. Ken ba dormir aquí? Misma. No, yo voy a estar aquí, bueno. Ay, la habitación está bien, ¿qué tiene? Misma, no? Misma puede dormir aquí. Vamos a entrar aquí mismo y yo con 2 camas, cama aquí. Está bien. Atrás, otro. Otro, Vivian y a mí. Vivian y Amir. Sige. Vamos a limpiar, cuando vamos a tener limpia va a quedar bien. Sige. Vamos a hacer. Tinatanong ko sa titira sila TSS, saan matutulog. Dito rin sila tsama. May ayaw ni Sophie dito. Gusto ni Sophie dito rin sa may unahan. Dito rin sila sa unahan, mga amigo. Dahil pang lilinisin Ayan, lilinisin pa. Ito. Tapos ayan, yung mga encyclopedia pa pala kami dito. Tapos ito, sabi ko, yung mga ibang gamit, ito nila ilagay, mga amigo. So, yun. Daming linisin, no? Daming tambakin. Susyo. Dumi daw, sabi ni Sophie. Pwede siya mami, pwede, ¿cómo se llama? Paraíma. No, Trapo. Trapo, pwede trapo. Basahan, sabi mo, basahan. Basahan. Pwede basahan yan. Mama, para comida. Alima, pwede siya yan? Ano? Vieja? Ganun, ganun mo, yan. Aha. Ayun, aha. Está limpio, no hay que estar así. Ayan, Para baño, cuando terminar. Ganyan, see? Ayan, ganyan si Alima, Alima. Tan-tananan, tan-tan. Parang hapon, kung hapon. Tan-tananan, tan-tan-tan-tan. Tan-tananan, tan-tan-tan-tan. Tan-tan-tan-tan. Gusto mo yan? Gusto mo? Para pa pwede. Sa kanila na lang daw to. Sabi ko na, yung mga gamit dito. Ayan. Paano ikot? Paano yan?
Ano yun? Paano yun? Yung ginawa mo kanina, yung ikot? Oh. Paano yun? Paano yun? Paano ba? 1, 2, 3. Kang karotehan, oh. Ayan, ato pa. Hinahanap ko yung picture ng tatay ko dati, eh. Nawala. Oo. Pera yan, pera. Coger, no coger. ¿Qué es esto? Ajeno. No sé, dinero. Ano yun siya, mami? Mamá, yo como esto. Tranquilo, no, que la princesa llama a ir a mirar qué está bien, qué no bien. Faktura? Sí, que estaban aquí. No sé si Ay, es mga de- libre cosas pa. así. Yung mga, huwag doon tapon yung mga faktura. El perro se puede echar así. Ayan na. Cellphone daw. Gusto mo ba? O, kunin mo. Esto. Just me. O, cellphone daw, cellphone. O, kunin mo. Esto, mamá, esto es para Ayan. niños. Ano mo? Para estudiar. Cellphone. Venga, aquí vivía va a arreglar. Ya tiene el Yo como el teléfono. teléfono. Ay, ito yung una telepono po. Mga amigo. Yung ganire. Ito yung unang telepono ko. Alima ako. O, sabi o. Sino to? Ito siya. ¿Para quién? Ito siya. Esto para mí. Hasta se escucha Ayan. música. Hey. Ayan. Tanggalin yung chami yan, no? Yung mga... May hinahanap akong album, hindi ko makita eh. Tira, chami. Tira. At saka tamin yung mga alak-alak chami, no? Tatay ko dati, ang kanyang mga koleksyon, yung mga alak-alak, bigay ng mga amigo niya. Ayan, no? Yung mga laman-laman pa nga iba, natapon na lang namin eh. Sabi nga nun, yung alak pala habang tumatagal, ay mas nagmamahal. Ang dami naming alak na tinapon. Mga amigo, yung mga alak. Tirar. También esto, chame, oh. Yan, tirar. Oh, eso está vacío. Tirar. Esto no lleva dinero. Yo meto mi dinero aquí. Mira, Está dentro. yo ya llevo para meter dinero. ¿Pero Mira, laman? teléfono. Ayan, no, yung mga ganito. Pwede esto, Mar? Mira. Pwede ba? Pwede, chamame, no? No, mira, ya está. Dios mal. mío. No, gastado. Es agua, parece. Para No, es bebida. bebida. Ito nga, chamame, punta to. Ito nga. Es agua. Agua? Tubig na lang pala. Ay, ano yan, Alina? Robot. Yan yung kauna-unahang laruan namin, mga amigo. Kauna-unahang laruan namin, tingnan nyo. Ito. Okay, open mo nga. Tapos meron pa. Ito, pakita ko sa inyo, mga amigo. Ayan, saan mo? Ayan, oh. Yan yung mga kauna-unahang laruan namin. ¿Qué medio? ¿Qué medio? Echar. Eso es la mía. Ayan, tapon na yan siya, mami. Tira. Ayan, yung mga alak, may laman pa. Ano yan, buksan mga chame. Abre. ¿Qué olor? Gastado. Ayan, may mga alak na dito na matagal na mga amigo. Pwede pa ba ito? Kagaya yan, oh. Ayan, black label. Ayan, oh, black label. Pwede pa siguro. Pwede pa? Oh, ayan. Grabe, kailan pa to? Que caiga y Ayan, no? Since ano to, kailan pa to? Matagal na to. Tsaka mami, oh. Black label. Pero gastado, oh. Tagal na siya, oh. Buksan mo, ano, tsaka buksan mo, ayan, oh, ayan, oh. Aprit si mami. Buksan natin yung mga, may mga laman, eh. Ay, dentro? No, ahí es agua. Si Agua, ayun. Ano ba yan? Black label. Bigay lang yan, Chico, Tirar. después vais a decir que Mumu está. ¿Cómo Mumu no va? Mira, esto es agua o bebida. No sé, ¿cuál? Agua. Agua, tubig na lang daw naman. Tapos na, tirar. Mira. Mga tubig na lang laman. La casa teniendo espacio para colocar cosas, pero... Buenos días, buenos días. Good morning, good morning. Good morning. Estamos aquí de Chapu y Chabamac. English. English. Hindi ala. Hindi ala. English! Le pasé, le trabajé. Tagalog. Le trabajé, le casa. Tagalog. Sí. Okay, usapin mo ako Tagalog. Kumusta? ¿Cómo está? Le trabajé, le casa aquí. Tagalog. Habla Tagalog. Le trabajé, le casa. Sabi ko, salita ka ng Tagalog. Oh. Ano, meron yung alam mong Tagalog? Ha? Ang kulit eh, no? Ay, Mirar. pati barel. De... Oo.
Ayan pa mga amigo. Sino nakaka-ano dito? Sino ang nakaka-relate sa song hits? Meron pa kami song hits, oh. Pero kasi ko talaga ganito to. Tsaka tu pa eso tienes to? Canción? Sí. Oye, tiene viejo, canción. Tu pa eso tienes to? Mira, oh. Ha? Antigo. Ay, may tago nga ito. Oo, card. Oh. Mucho tiempo. Naku, meron song hits. Sino pa nakakapagtago ng song hits sa inyo mga amigo, oh. Kanino ba tong song hits na to? Kay Princess siguro. Ayan, oh. Song hits. Katayin mo nga. Ano nga to? Pabasa natin. Ano nga, basahin mo to, oh. Lakas mo. Pagyaso ko na hindi magbabaho. Ang puso kong ito. Oh. At magpapakailanman tangging ikaw. Oh, galing ah. Lamang ang mamahalin, sasambahin, pagyako ko na hindi maglalaho. Ang pag-ibig ko sa iyo. Ang galing ah! Galing. Nagbabasa na si Alima talaga. So ayun pa mga amigo, pawis na rin po ako. At tutulong muna ako kina Tia Cesa kasi pag after nito para makapag-ayos. Kasi marami pang ayusin dito, marami pang lilinisin. Siyempre yun, mga huhugasan pa niya yan. Huhugasan pa niya at maraming pa siyang gagawin. Dito sa kwarto pa lang, hindi pa siya matatapos eh. Ang daming dapat na itapon, dapat ayusin. So ayun pa mga amigo, salamat po at sa inyong panonood. At ako'y tutulong muna kay Tia Cesa. After po nito kami makakain na. Salamat po mga kababayan ko. This is Tia Cesa. Sabi nga niya, welcome to my house. Bienvenido a mi casa. Ayan, ano yan? Crystal. Ayan, tapon. Ang dapat itapon, tirar. Pag di kailangan, itapon.